میں آج تک کبھی بھی اسکول نہیں گئی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسکول جاؤں جیسے باقی سارے بچے جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو منی، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے، کیونکہ اسکول میں اتنی بڑی بڑی پارٹیاں اور فنکشن بھی ہوتے ہیں، بچے بہت مزے کرتے ہیں اور وہ بہت کھیلتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، ورنہ جیسی سالگرہ گوری کوی نے اپنے بیٹے کی ہے ویسی ہم بھی کرتے۔ وہ دیکھ کے لگتا تھا کہ کسی بادشاہ کی سالگرہ ہو رہی ہے۔ منی، تم جانتی ہو کہ میں بھی اتنی بڑی ہی سالگرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹونی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اس لیے اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھی۔ کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ میں اپنے بچوں کی خواہشات پورا کر سکتی۔ میرے پیارے بچے مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی ہے، میں اب بہت محنت کروں گی اور ان کی ساری خواہشات پوری کروں گی۔ اچھا آپ چپ کر جاؤ، ماما آ جائیں گی تو ان کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ توتی، تم جانتی ہو کہ کلو کوے نے نئی اسکیم نکالی ہے جس میں جتنے بھی پکشی اس کے ہاں کام کریں گے ان سب کو بہت موٹی رقم ملے گی اور کام بھی شہر میں جا کر کرنا ہوگا۔ اچھا واقعی میں؟ ہاں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی کام کریں گے تاکہ اس گھر کے پیسے چکا دیں اور ہم ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ تبھی ان کا چھوٹا سا بیبی بھی آ جاتا ہے۔ ماما میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں، آپ اور پاپا میرے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ نہیں بیٹا، ہم تمہیں اچھی جگہ پر بھیجیں گے، وہاں پر تم ہاسٹل میں رہو گے، اچھا کھانا کھاؤ گے اور نئے نئے دوست بھی بناؤ گے۔ میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، وہاں پر تم ایک بہت بڑے اسکول میں بھی جاؤ گے اور پھر ایک دن بہت بڑے آدمی بھی بن جاؤ گے۔ بیبی یہ سوچ کر کہ ایک دن وہ بڑا آدمی بن جائے گا اور اپنے والدین کا سہارا بن جائے گا، خاموشی سے مان جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنے والدین کو چھوڑ کر جانے کا کوئی بھی دل نہیں تھا۔ توتی، طوطا اور ٹونی جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہی سب باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس اسکیم کو جلد از جلد قبول کر لینا چاہیے کیونکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ وہ سب مان جاتے ہیں، وہ سارے کلو کوے کے پاس جاتے ہیں اور سارے بچے دوسرے جنگل میں کلو کی بیوی اور بیٹے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کلو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو اسکول میں بھی بھیجے گا۔ بنٹی اور منی کہتے ہیں، دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ تم طوطی آنٹی کے بیٹے ہو۔ ہاں میں ہوں۔ کیا واقعی میں؟ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ماما کتنی اچھی ہے، جب وہ آتی تھی تو میرے لیے میٹھے میٹھے آم لے کر آتی تھی اور میرے لیے کھیر بنا کر لاتی تھی، ویسے بھی وہ بہت پیاری ہیں۔ بیبی یہ سب جان کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر بیبی کہتا ہے، تم تو چیل انکل کے بچے لگ رہے ہو، وہ میری ماما کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہاں میں ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا، وہ بھی بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب جب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس آپس میں دوست ہیں تو ہم بھی دوست بن جاتے ہیں اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیں گے۔ پھر وہ سب بہت خوشی سے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ ماما میں ان بچوں کے ساتھ کھیل لوں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم یہ جانتے ہو کہ یہ کتنے غریب ہیں اور کتنے غلیظ ہیں، ان کی قیمت تو تمہارے جوتے سے بھی سستی ہے،
इसलिए तुम इनके साथ नहीं खेलोगे। अगर वो इतने बुरे हैं तो मैं उनको अपने घर में नहीं रखूंगा, उनको मेरे घर से निकालो। वैसे भी अगर वो मेरे दोस्त नहीं बन सकते तो मैं उनको अपने घर में रहने नहीं दूंगा, उनको जल्दी जल्दी निकालो। ये हुई ना मेरे बेटे जैसी बातें। जग्गू तुम फिक्र नहीं करो, हमारा काम पूरा हो जाने के बाद मैं इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। मुझे उनके माँ बाप से अभी बहुत काम लेना है। वो क्या मम्मा? दरअसल तुम्हारे पापा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने का। अगर उन्होंने 1 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। फिर हम पहले से भी ज्यादा अमीर और लखपति और करोड़पति हो जाएंगे। फिर ऐश ही ऐश होगी। हम इन पक्षियों से काम तो लेंगे मगर इनको इनका पैसा नहीं देंगे, थोड़े से बस पैसे देंगे ताकि ये अपना मुंह बंद रखें। और इनके बच्चों को भी कोई स्कूल में नहीं भेजूंगी मैं। ये सारी बातें वो सारे बच्चे सुन लेते हैं। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। तोते भाई, क्या आपकी बच्चों से बात हुई है? 6 माह हो गए हैं, मैं जब भी कल्लू को फोन करती हूँ तो वो उनसे बात नहीं कराता। अच्छा, मैं फिर से फोन करता हूँ उनको, शायद इस बार हमारी बात करा दे। क्या है, फोन क्यों कर रहे हो? जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ना ही तो एक फूटी कौड़ी मिलेगी और ना ही तुम लोगों को तुम्हारे बच्चों से मिलने दूंगा मैं। फिर वो फोन बंद कर देता है। ये जानकर वो सारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गौरी जी, आप हमें खाना भी नहीं देती और ना ही हमें स्कूल भेजती है, जबकि मामा ने तो कहा था कि आप हमें खाना भी देंगी, स्कूल में भी भेजा करेंगी और हमारी बर्थडे भी करेंगी। हाँ, और पापा ने बताया था कि आप हमें हॉस्टल में भेजोगी। हॉस्टल में तो मैं तुम लोगों को भेजूंगी। फिर क्या था, गौरी कव्वी सारे बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। सब बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे मम्मी पापा हमें पता नहीं कहाँ छोड़कर चले गए हैं। वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनमें से सबसे ज्यादा समझदार मुन्नी थी। वो कहती है, क्यों ना हम सब एक छोटा सा घर बना ले, क्योंकि इन्होंने तो हमारे असली घर भी बेच दिए हैं। लेकिन हमें तो घर नहीं बनाना आता। जब मैं छोटी थी तो मैं दूसरे पक्षियों की मदद करती थी उनका घर बनाने में, इसलिए मुझे पता है कि घर कैसे बनाए जाते हैं। मैं जैसे जैसे कहूँगी तुम लोग वैसे वैसे ही सारे काम करना, फिर देखना कितना प्यारा हमारा घर बन जाएगा। फिर क्या था, वो सारे पक्षी उसकी सारी बातें मानते हैं और शाम होने से पहले उनका एक बहुत ही प्यारा घर बन जाता है। मुन्नी, तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम्हारी वजह से हमारे पास इतना प्यारा घर है। फिर वो सब उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो वहां पर ही रहते हैं। तभी तोते का बेबी कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में भूख की वजह से गुड़गुड़ हो रही है। हा 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 हा। कोई बात नहीं बेबी, अभी हम लोग जाकर खाना लेकर आते हैं। तभी चील का बेबी कहता है, नहीं नहीं मुन्नी, तुम घर पे रहो, मैं और बंटी जाते हैं और तुम सब के लिए बहुत खाना लेकर आते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं और जंगल से बहुत सारे फल लेकर आते हैं। वो सब घर आ जाते हैं और बहुत मजे के साथ सारे फल खाते हैं। मुन्नी ने एक डायरी में अपनी मामा का नंबर लिखा हुआ था। वो अपनी मामा को फोन करके सारी बात बताती है
कि कल्लू कव्वे ने और उनकी बीवी ने उनके साथ क्या किया और वो उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। उन्होंने उनके घर को भी बेच दिया है थोड़े से दामों में और वो आपको भी कोई पैसे नहीं देंगे। फिर फोन कट जाता है। ये सारी बातें जानकर वो सारे परिंदे बहुत परेशान हो गए थे। अब क्या किया जाए? मैं तो कहती हूँ कि कल्लू को जेल में डलवा दिया जाए। इसने हमारे घरों को भी बेच डाला, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और ना ही उनको खाना देता था और हमें भी कोई पैसा नहीं देगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर वो सारे पक्षी उसको जेल में डलवा देते हैं। फिर क्या था, कल्लू को अपने सारे जराइम की वजह से फांसी का हुक्म हो जाता है। गोरी कव्वी कहती है, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बेटा और मैं गरीब हो गए, कल्लू की सारी जायदाद चले गई। मेरी तरफ से मर जाए वो, मगर उसकी जायदाद तो मेरे पास आ जाए ना। कल्लू को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था, उसको तो सिर्फ उसकी दौलत से ही प्यार है, उसको तो उसके मरने का भी दुख नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता था, कल्लू को उसके जुर्म की वजह से फांसी हो जाती है। गोरी कव्वी और उसका बेटा सड़क पर आ जाते हैं। बाकी सारे पक्षियों को कल्लू की जायदाद दे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो बहुत अमीर हो गए थे और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में भी जाते थे। देखा दोस्तों, अल्लाह की तरफ से हर चीज प्लान हुई होती है, जो अपने वक्त पर ही होती है। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.